mba yake na mikono yake. Asante baba journalist. Haya, asante sana kwako mama Serafine. Kabla ya kuchukua nukta ya mwisho inayokuwa mashauri, tutasikia kwanza nini ambayo wasikilizaji nao wanawaza kwa mada hii. Pengine mpendwa msikilizaji, ungependa kuwasiliana pamoja nasi, tuandikie ujumbe fupi kunako 085 30 85 970 085 30 85 970 na 097 57 16 334 097 57 16 334. Namba hizo mbili ni kwa ajili ya ujumbe fupi kama unakuwa na swali ama kama unakuwa na ya kuongeza kuhusu mada tunazungumzia kwa siku ya leo inayogusa zaidi utii wa haki ya mwanamke kwa mume wake. Ujumbe wa kwanza nasema hivi: asante kwa mafundisho, ila nataka uliza, ulikuwa na mwanamke mwenye hapendi uchuruzi, mtu anaweza mfanya nini? Ni Fiston Zihire kutoka parokia ya Kavumu. Mama Lisi. Asante baba journaliste. Tunasikia ulizo, ukikuwa na mwanamke ambaye hapendi uchuruzi utamfanya nini? Utamshauria polepole, na wakati unamshauria hapokee shauri, utampatia mtu mwenyewe unajua iko na hekima, amuoneshe kwanza umuhimu ya ile uchuruzi. Unamuonesha namna gani mfano ya mtu mwenye iko na churuza na faida ya mtu mwenye kuchuruza. Kisha unamuonesha kinyume ya kutokuchuruza, kinyume ya kutokuwa na kazi, inaleta umaskini, inaleta upungufu wa furaha ndani ya jozi, inaleta haujitegemee mwenyewe. Ijapokuwa wanatuonesha kama mwanamke unapaswa kujitegemea na wewe kuwe faida ndani ya jozi lako. Asante baba journalist. Aya, asante sana. Ingine ujumbe nasema hivi: jambo radio yetu, ni Emmanuel Kialemaninoa kutoka mnamo sekteur ya Muranda. Nilipenda niulize hivi, kuko mwanamke mwenye kujiheshimia mwenye aneza pinga mume wake kubienye anamwambia aksanti na asubuhi njema? Ndio mama Serafine. Asante baba journalist. Mwanamke mwenye kujiheshimia hawezi kupinga shauri wala shurti ya mume wake, kwa sababu anajua kama ile jozi ataichunga kupitia heshima. Ndani ya mazungumuzo, ndani ya kazi, utii kwanza inatuambia kama utii ni ile yenye unatimiza bila kushurutisha. Muko utashi na muko ukuitimiza, uitimize kwa heshima. Kwa mfano, unapatia bwana chakula, unaisukuma kumeza, haumupatie na utaratibu na adabu na heshima, pale bwana atajiuliza ndakula wala ndaacha. Anarisikia hata kusimama na naacha kukula. Mwanamke mwenye kujiheshimia anapaswa kuwa na utii. Asante. Asante mama Emerance, ulikuwa na kuongeza? Nilikuwa na kuongeza ya kusema kama mwanamke anapashwa, mwanaume aliuliza kama mwanamke anapashwa kutii sheria ya mume wake yenye anamwambia. Ndio ile mwanamke sasa, kuna kwa mwanamke mwenye anajiheshimu, anaweza kupinga yale ambayo mume wake anamwambia. Ndio mwanamke mwenye anajiheshimu hawezi kupinga yale mume wake anamwambia, kama nenye anamwambia